चुपचाप भ्यान को जा भले जीवु मैं पुलिस स्टेशन में जीवी पुलिस थाने जीवु न एम्बुलेंस से जीवु हमारे मुझे ठीक से पहुंची न था चॉकलेट चॉकलेट
ହିରୋଇନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ହିରୋ ହାରିବ ଫାଇଟିଂ କରିବ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ତାପରେ କ'ଣ ଜଣେ ସେଠି ହିରୋ ମାରି ଫାଇଟିଂ କରିବ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଲୋକ ତ ମାଳି ହିରୋ କହିବେ କ'ଣ ମତେ ମାଳି କହିବେ ସେମିତି କହିଲେ ହିରୋଇନଙ୍କ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ଲିକ୍ ଦେଖ गलत करिछि त महानदी बंध बनेइथिले कटकर भाई मुंडी महाजरे कटकर भाई मुंडी चाचा जदि जानी देबे कथा तोर चाचा जदि जानी देबे कथा तो फटेई देबे तो अरे अभी कोई के हैदर तो बड़ी माइसिया नो अक्का मा जोड़ी गलत का सही हायदर जोड़ी अत्याचार सही हायदर आउ जोटी आस्था पटी की भी खोला हो सेठी भिकुआने भिखारी ठीक अछि सब केते पारिले वाला अपने आप जाना पड़ी जब खाली अब आसु अब आसु मोगड़ा बुगड़ा रिचिना न गाड़ी न देखुछु दी ये कितने बड़ा गालुआ हां आको हमें के बुझे परियो आको केवल हिंदी बुझे परियो ओई की नरम नागा ताले मोहिनी उनी भाई तबे डोबा हेले सीए इंजिन देखिला बहु मात्र पड़ी तुमे ए लफंगा टोकार चले दब लाइनी अबे डोबा ओ जावे चलो चलो कोन रखा दो ओ तो बहुत जोर भूख ठीक अछि अभी कोई आस मोना की न्यागी करी मैंने विश्वास कर हाथ जो स्पीड रे चलथिला पूरा स्लो मोशन रे चली मारू मारा माने ए स्पीड रे चलथिला एबे पूरा एम दी चली ए सिंग मास्टर डायलॉग बंद करो मते को आई लव यू माने तुमरा कहले कोई भाई मो को तो सिया कहबा कहली आई मो कोन कहली आई लव यू कोन कहली पूरा आई लव यू कोन आई लव यू टू अरे तेत्री से गुटे बेसी गपुची तोते केथन कहली तो चरित्र बदला बोली नहीं मो कोन करबी ए साथ में डोले की रखी देबी साड़ी साहब ब्लाउज पे देबी ना कोन ओहो कोन से गुंडा गर्दी मारपीट छाड़ भला मनिष अच्छा मत बुझेइयो भला मनिष काहे को कहा जाए भला कोन सिनेमा रे हीरो फाइट कले टिकट देकी जीवो बसी की ताड़ी मारिबो बढ़िया आइछि कहबो आ जदी रियल रे फाइट कला गुंडा बदमाश लबंगा सइला हौ था हीरो बोली निज को नीचे बाबू था मो भाई मो बाहागर ठीक कर सलेडी तू भाई जी खाली प्रस्ताव पर प्रस्ताव बसुची केते बड़ बड़ ऑफिसर भी अछंती तो किसी बुझुनु बुढ़ा चाचा ऊपर बोझ ही रोचु तो कौन मत पोषेबू तू एमती अनेई जीवु आउ जड़े आसी तोरी आखिया करू मत नहीं जीव तापर तो बुझीबू हाँ जे हेले केमिति नबो कन्या सजी सतरे आ कोन मिछरी केबे हां हेई पारे खूब शीघ्र जानि छ मोहिनी जो दिन तोर बाहागर जो दिन तोर बड़ा आसी सदिन मो अरे बाबा सदिन कौन होबो सदिन मो अरे बाबा कौन होबो माल पी के नाची भाई
ଥଣ୍ଡାରେ ଜଲଜିରା ମିଶେଇକି ପିଇବି ତାପରେ ଗାଇବି ତୁ ଚାଲିଯିବୁ ତୋର ଶାଶୁ ଘର ତୋର ସବାରିରେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଧରି ତୋୟ ଏସିରୁ
भाई नुहे बापा माँ भाई सबू किछि थरे भाभी पालुनी तो भाई गरीब होले भी ए समाज एटा सम्मान अछि आत्मसम्मान स्वाभिमान अछि भाई मु ठीक सुनिथिले मो लोक माने कहि होतले सूर्य मिश्र भौणी मोहिनी मिश्र तिले तिले ब्राह्मण शासन रे कलंकर कला बदल छाई दबो ए समाज कथा गुरुत्व दउनथली कारण मो भौणी ऊपर मोर विश्वास थिला ए दो वर्षिबा शेष विश्वास तो तुमति विश्वासघातकता करिबो ओ चिंता करि परनी जे तमर बेईमान स्वार्थपर भाई भाई मो बदली क्या छनी हिंदू मुसलमान गीता कुरान पूजा नमाज एसବୁ ନା ଅଲଗା ଅର୍ଥ ଗୋଟାଏ ବୋଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଆରେ ମୋ ଭଉଣୀ ତମ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରୁଥିଲା ମୁଁ ଖୁସି ହେଉଥିଲି କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏକମ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି ତମେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ହେଇ ହେଲେ ଭାଇ ପ୍ରେମ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଦେଖେନି ସମାଜ ଭୁଲ ଠିକର ତର୍ଜମା କରେ ସମ୍ପର୍କ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ବିଚାର କରେନି ଭାଇ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ତମେ ପରା ଆମକୁ ଶିଖେଇଥିଲ ଏ ମଣିଷ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଜାତି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛି ମଣିଷ ମସଜିଦ ତିଆରି କରିଛି ମଣିଷ ଗୀତା ଲେଖିଛି ମଣିଷ କୋରାନ ବି ଲେଖିଛି ମଣିଷ ସବୁ ପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୁନର ରଙ୍ଗ ତ ଗୋଟିଏ ନା ରଙ୍ଗ ଗୋଟାଏ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତାର ନାଁ ଅଲଗା ହିନ୍ଦୁ ପାଇଁ ରକ୍ତ ହେଲେ ମୁସଲମାନ ପାଇଁ ଖୋର ତାମାନେ ତମେ କହୁଛ ଭାଇ ଶୁଣ ଭାଇ ଆଜିଠୁ ତୋର ଏଠିକି ଆସିବା ବନ୍ଦ ହାଇଦର ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା ତୋର ବନ୍ଦ ଭାଇ ଆଜି ତୋର ହାଇଦର ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବି ବନ୍ଦ କାହିଁକି ନା ମୋହିନୀ ବିନା ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏତେ କହିଲା ପରେ କ'ଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଆଜି ତତେ ଏଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁ କାହାର ଗୋଟେ ମୁସଲମାନର ନା ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନର ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସର ନା ତୋତେ ପାଳି ପୋଷି ମଣିଷ ତୋତେ ତୋ ଭାଇର କହ ମୋହିନୀ ତୁ କାହାର ହବୁ ଆରେ କହ ମୋହିନୀ ମୋର ମୋହିନୀ କେବଳ ମୋର କ'ଣ ତୋ କଥାରେ ଏଇଟା ମୋର କଥା ନୁହଁ ଭାଇ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଶେଷ କଥା ଆରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ତୁ କିଏ ଭାଇ ମୋ ମୋହିନୀର ପ୍ରେମିକ ନାଇଁ ତୁ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ସବୁ ପରେ ତୁ ଗୋଟେ ପଠାଣ କଣ କହିଲ ମୋ ପଠାଣ ଓ ଭାଇ କି ସାର୍ ଦେଖିଆ ଖରାପ ତ ଭଣିଛ ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ଟେକି ଯାଇଥିଲେ ଭାରି ଆସି ମୋ ପାଖରେ ବିକଳ ହଉଥିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀକି ବଚାଇ ଦେ ତ ଭଉଣୀକି ଯେତେବେଳେ ବଚାଇକି ଆଣିଲି ମୋ ଭାଇ ମୋ ଧନ ସୁନା କହି ମତେ ଭୁଲେଇ ପକେଇଲି ଭାଇ କଣ କିଏ ଖରାପ ଆରେ କଣ ଭାଇ ଦେବି ଆରେ କଣ କିଏ ଖରାପ ତୁ ନା ମୁଁ ଆରେ କଣ ମୋହିନୀ ତୁ ଘୃଣା କରୁଛି ତତେ ନର୍କ ଠାରୁ ବେଶୀ ଘୃଣା କରୁଛି ତତେ ଏଇ କଣ ତ ପ୍ରେମ ଏଇ କଣ ତ ଭଲ ପାଇବା ମତେ ଭଲ ପାଉଛୁ ମୋ ଭାଇକୁ ହାତ ଉଠେଇ ମାଡ଼ ମାରୁଛୁ ମତେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ମୋ ବାପ ତୁଲେ ମଣିଷର ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେବାକୁ ବସୁ ଆରେ ସେ କଣ କହିଲେ ତ ଶୁଣି ପାଇଲନି ନା କଣ ଭୁଲ କହିଲି ସେ ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଏକଥା ମୋ ଭାଇ ନୁହଁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଆରେ କି ଗୁଣ୍ଡା কে দেখিছ হায়দর কেবে ন্যাশনাল হাইওয়ে ঠিয়া হই ও টপ টু ভটিয়া দেখা দেখিছ হায়দর কেবে গান পকেট মার করিবা দেখিছ হায়দর কেবে রাস্তা উপরে বসি মা বড়ি মানে কমেন্ট করিবা দেখিছ ମୁଁ ଦେଖିଛି গুন্ডা ହାଇଦର ମୋ ଭାଇର ତଣ୍ଟି ଧରିଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି ହାଇଦର ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଆଗରେ ତା ଭାଇର ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେବାକୁ ବସିଥିଲା ଆଜିଠାରୁ ତୋ ମୋ ଭିତର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତୁ କିଏ ମୁଁ ଚିହ୍ନେ ନା କି ଜାଣି ନା ଆସ ଭାଇ ছাড় ভুলে যেতে বলি ଛାଡ଼ ମାତ ମୋର ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୁଁ କହୁଛି ଛାଡ଼ ମାତ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚି ପାରିବି ଭଲ କହୁଛି ଛାଡ଼ ମାତ ଶୁଣ ମୋ ଧରିକି ଆସ ଛାଡ଼ ଭାଇ ଆସ ଭାଇ अरे जा चली जा आज सीधा तू मत नफरत करुचु हेले तोरे नफरत दिने मो भाई मोहब्बत रे बदली आउ सते दिन जाए आइ तो इंतजार करिबु तू फेरिबु मोहिनी तू निश्चय फेरिबु आउ तू जदी फेरिबा लेट करू तो जोडी ता जेमिति ता चाल बखरे बिता ए हायदर तते उठेई आनिबो आ ता नहले सहर रे निया लागिबो निया चौथी लगाई 12 चीज चटी लगा लेकिन सबसे पहले तेरे आबू तेरे निया लगाई ताको खत्म कर दे अबो अरे कौन सब पहले से दिएलु सब पहले से मार पे कौन कौन अरे तो केमते बुझाइले तो बुझिबो हां तेरे जैसे बेटर आबू बनना कला इतना बड़ा पा अबो कोन
ଜଣେ ନୁହଁ କି ଦି ଜଣ ନୁହଁ 6-6 ଲୋକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ମେଡିକାଲ ପଠେଇଛ ତୁ ସେମାନେ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କର ସେନ୍ସ ନାହିଁ अन भाई सेमाने को पिटी लो काहे के सेमाने को पिटी तो लो अरे पिटी मारे कारण कौन अब ସେମାନେ ମାର୍କେଟରେ ବସି କଲେଜ ସେମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଖାଲି କମେଣ୍ଟ କରୁନଥିଲେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅର ଓଢ଼ଣୀ ଡାଳିଲା ବେଳେ ସେ ଝିଅଟି ସାଇକେଲ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଆରେ ସେ ଝିଅ ପୋଲିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥାନ୍ତା ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ନେଇଥାନ୍ତା ସେ ପିଲାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତା ଅଥଚ ତୁ କଣ କହିଲେ ସାର୍ ସେ ପିଲାକୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତା ନାଇଁ ସାର୍ ନାଇଁ ଯୋଉଠି ଅଛି ରେପ୍ କଲା ପରେ ଅପରାଧୀ ମାନେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଅଣ୍ଡି ମର୍ସିଡିଜ ଚଢ଼ିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେଠି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଓଢ଼ଣୀ ଟାଣିଥିବା ପୁଅକୁ ଫାଶୀ ହେଇଯିବ ସେମିତି ଆଇନ କାହିଁ ମୁଁ କେବେ ଶୁଣିନି ସାର୍ आवली आवली तो क्या सेमाने को मर्डर करिवो ନାଇଁ ମୋର ମୋ ଭଳି ଯେ 10-50 ଜନ୍ମ ହେବେ ଆମ ମା ଭଳି ମାନଙ୍କର ରେପ୍ କି ମର୍ଡର ହବନି ଭୁଲ କହୁଛୁ ତୁ ସେଇ ବଦମାସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଅଛି ଆଇନ ଅଛି ଆଇନ କୋଉ ଆଇନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆଇନ ଆମ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ ଆଇନ ହେଉଛି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦଉଥିବା ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷାର କବଚ कौन कहूचो तो आइन तेरे से बदमाश को जेल भेजने के लिए बना ले जाइए पुलिस बाबू बेटे को बांध के ले जाओ जेल में डाल दो उसको फांसी में लटका दो ଆଜି ପ୍ରଥମ ନୁହଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତତେ ଅନେକ ଥର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛି କେବଳ ଚାଚା ପାଇଁ ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ହେଲେ ହାତ ତତେ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦଉଛି ୟା ପରେ ତୁ ଯଦି ନିଜୁ ନ ସୁଧୁରିବୁ ତତେ ମୁଁ କାଠଟା ଠିଆ କରିଦେବି बाबू मुझे कितने बजे कहूचे बेटे को बांध के ले जाओ केवल यार भाई मान सम्मान सब बेटे में मिल गया ले जाओ उसको ଶୁଣୁଛୁ ले जाओ ଆରେ ଶୁଣୁଛୁ ତ ସେତିକି ପାଖରେ ଥିଲେ କୋଉ ବାପା ତା ପୁଅକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପୋଲିସକୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତାନି ଶୁଣ ଭାଇ ତ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତ ସତର ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ତ ବଚନ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏ ସମାଜରେ ତାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଅଛି ଆରେ ଏମିତି ବାପର ପୁଅ ହବା ତ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଅଥଚ ତୁ ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଆପଣ ବି ତ କୋଉ ବାପର ପୁଅ ହେଇଥିବେ ନା ଆରେ ମୋ ଜାଗାକୁ ଅଛି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପୁଅ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ସେଥିରେ ମୋ ଅବୁଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବଢିଛି ନା କମିଛି କୁହନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ଆଜି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ଅବୁକୁ ନୁହଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଥିବା ରମଜାନ ମିଆଁକୁ ଗୋଟେ ଦେଶର ନାଗରିକ ପଚାରିବ କୁହନ୍ତୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ଲୋଭମାନଙ୍କୁ ଜବତ କରିବାଟା କଣ ମୋର ଭୁଲ କୁହନ୍ତୁ ଭୁଲ ନା ଠିକ ଠିକ କିନ୍ତୁ ତରିକାଟା ତୋର ଭୁଲ ନା ସାର୍ ବା ଲଲିପପ ଧରେଇ ଦେଲେ ନାଇଁ চুপ একদম চুপ আরে চাচা বুড়া হয়ে গেলি আমি তো বিখাতে করিব শোন তো কান ধরি তো গলারে চাপটা মারি তাতে মু ঠিক বুঝে দিয়ন্তি যদি মু তো বড় ভাই হইতান্তি ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ସୁଧୁରି ଯା ଚାଚା ଆସୁଛି ଠିକ ଅଛି ଆଜିର ମୁଁ ବି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 3 ମାଙ୍କଡ଼ ପାଲଟି ଯାଉଛି କାନ ବନ୍ଦ ଆଖି ବନ୍ଦ ପାଟି ବି ବନ୍ଦ आइजा ନାଇଁ ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବିନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର ରମଜାନ ମିଆଁ କମେଣ୍ଟ କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ବି ଛକରେ ବସି ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରିବି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର ରମଜାନ ମିଆଁ କମେଣ୍ଟ तू इनके कमेंट करता है मुझे सच बोलता हूं मैं पाप करूचो तो बहुत बड़े पाप करूचो अच्छा जब ठीक है तो सब भूल समझने लगे मोहिनी मिश्र भाई सूर्य मिश्र कौन कहीगला शुणी कहला मोड़े गुंडा मोड़े बदमाश ଆଉ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇ ମୋହିନୀ ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ି ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇକି ଚାଲି ଆଉ ତମେ ଅବୁ ତମେ ପୋଲିସ ଆଗରେ କ'ଣ କହିଲ ସାର୍ ଏଟାକୁ ବାନ୍ଧିକି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏଟା ଗୁଣ୍ଡା ଅଛି ବଦମାସ ଅଛି କହିଲେ ତମେ 2 नंबर यहाँ साहब 2 नंबर क्या बोला 2 नंबर अरे मैं 2 नंबर हाँ तुम 2 नंबर बोलते हो करते हो जो बोलते हो वो करते हैं और जो करता है
उसको समझ सकते नहीं। चीटर, सब चीटर। चीटर? मैं चीटर? मैंने तुझे कब गुंडा बोला? अब बोलो, अब अपने पुलिस के सामने क्या बोला कि सारे को बांध के ले जा दो, इन्हें फांसी में टांग दे दो, कहीं ना तुमने। अच्छा, ऐसे समझा मुझे, ऐसे समझा तेरे आपू को, ऐसे समझा मेरे बात को।